हाय सांग मैंने देखते चंड को खुंगला होगी बुलूँ मोरी बाबा बाहर कौन पाई जानो ना कौन क्या माछ पाई बाहर खाइए ना बढ़िया लगे हाँ बा ये चंड को देखो ये करता ही पैसा खोजे पैसा थी तो आज जने दर्शक सकाल सकाल भेट हो जाती कहतु कौन कह आप वीडियो सब देखुची हाँ सब लाइक भी करूची हाँ आपन वीडियो भी भल लागुची मते हाँ एते कहूची आगे आशीर्वाद मोर भी थाउ आपन भी मो पे आशीर्वाद करंतु जा हो सकाल सकाल जने समस्त साथी रे रहंतु बस बस हैला कोन देखा हैला गामिछार ये हैला हमर भाई जने मो व्यूअर्स सकाल सकाल झाड़ा पड़ा जाते अच्छा मन पड़गला देखा गला कौन कर सकाल सकाल टे वर्षा जोर ढाली देछि रास्ता से पानी सब लगी बर्तमान अल्प समय किछ समय पूर्व जस्ट वर्षा ढाली बर्तमान आसी पहुँचे मार्केट हालत अवस्था खराब कहीं वर्षा जेहेतु सकाल पूर्व ढालुला रातिर भी ढाली वर्षा से एकदम जगह एकदम कादुଅ थाए कि माछ भेराइटी माछ कंकड़ा इलिशी सबू माछ भरपूर एकदम लोक भी बहुत लोक आसी जेहेतु आज बार अच्छी आ भेराइटी प्रकार माछ चिंगुड़ी कंकड़ा सबू प्रकार माछ ये एभेलेबल माँ जाइछन्ती गाँ गाँ आई हरु गाँ मागी गाँ खाली मागी दे जाती की माछ आनल एटा सेला जोटा अलग प्रकार माछ अछि कौन 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 पोळ पोळ केते माँ आसीगला पोजिशन ये पाउंस ढाली देला ये आछि गोटे अलग पोळ माछ भल अछि ना हैं शिड़ा मिसे दे शिवड़ा कहलो शिवड़ा गोटे रही छी पोळ देर शिवड़ा गोटे रही छी म जानि परलिनी से म नजर देनी मेन कथा म जानि परलिनी ह दे पोळाटा भल अछि ना तो तेज अछि माछटा केते 200 टका केजी कम पैसा छोट टिके अछि बोली टिके बड़ हेतले अधिक पैसा नै थंदा नहीं आउ बता माछ भजा स्टार्ट हैला भजा सला पर खाइ दे कि जीवा आउ मु खाइबि नै आ मु आनी छी मु खाइबि ना तुम आनी देमी तमे खाइबो आ मु खाइबि नै ना माँ बनी सारा ना सब एठी माछ भजा चली सेपट मापट बना भी चली किए सी हे कुकुर गेट आउट कौन से कौन कर कामुड़ ना ना जोड़ी एटा कौन सेकंड भाड़ी एटा सेकंड बाड़ी ये भजा माछ सेकंड बाड़ी अच्छा ये बता मसला दे फ्राए करा पोहला माछ मसला दे फ्राए कौन माछ रेडी है खाया भाई बर्तमान रश्मि माँ मिसी दी जन मिसी रोषे कर आज रोषिया दी जन रही भाजी देनी माँ रश्मि भाजी देल तुम हूँ भाजी देल माँ हूँ तेना देखा दी जन मिक्स रोषिया टेस्ट केमती अच्छी
झोलटा तो ग्रेवी ହେଇଛି ଭଲ ଦେଖାଉଛି ଝୋଳଟା ବି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ମାଛ ହଉ କି ମାଂସ ହଉ ଯଦି ତାର ଗ୍ରେଭି ଝୋଳ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ମୋତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା ଲାଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଖାଏ ନା ଠିକ ଲୁଣ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ଲୁଣ ଖାଅ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଖାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ ହେଲା ପୋହଳ ମାଛର ଫ୍ରାଏ ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଫ୍ରାଏ କରିବ କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ଝୋଳ ହେଲେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ସାର୍ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ଗରମ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଟନସିଲ୍ ବାହାରି ପଡୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଖାଳ ଭାତରେ ୟାର ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଭଜା ଗରମ ଭାତ ଫ୍ରାଏ ତା ସହିତ ପିଆଜ ଟିକେ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତ ଭଜା ରଖିଥାନ୍ତି ପଖାଳ ଗରମ ଖାଇ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ ପୋହଳ ଫ୍ରାଏଟା ଟେଷ୍ଟ ହବ ପଖାଳ ଭଜା ଭଜା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗରମ ଭାତରେ ବି ଚଳିବ ନା ଭଜା ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦଳା ନା ସେତେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଝିଅ ବା ତମକୁ ଦେଖି ଝିଅ କହେ ମାମା ବାବା ଯୋଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇବି ସିଏ ତାର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦରକାର ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ପୁରା ପୋଳା ମାଛ ସାଇଜ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ମାଛ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ ନୁହେଁ ଛୋଟ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସାଇଜ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସାଇଜ ମାନେ ଘରୋଇ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ପାଇଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଏକ୍ସେସ୍ ନିଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ 150 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାଛ ଗୋଟା ମାଛ ଏଇଟା 130 150 ଏମିତି ନେବେ ଆଉ ତା ସେ ବଡ଼ ସାଇଜ ନେବେ ଗୋଟେ ମାଛ ଦେବେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ